बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाजरीन, सलातुल तस्बीह एक ऐसी इबादत है जिसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत अहादीस में हमें मिलती है। ख़वातीन मसाजिद में जाकर रमज़ानुल मुबारक में इस नमाज को अदा करती हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ख़वातीन 5 वक्त की नमाज जो है वो मसाजिद में जाकर अदा किया करती थी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में ख़वातीन को मसाजिद में जाने से मना फरमा दिया। उनका ये कहना था कि ये पुरफितन दौर है और उबाश किस्म के जो आदमी थे वो रस्ते में बैठते और ख़वातीन को अजीब अलकाब से उनको पुकारते, आवाज़ें कसते, तो इसलिए उन्होंने मना फरमा दिया। लेकिन इस दौर में ये तो उससे भी ज्यादा है, तो पुरफितन दौर, लेकिन उलमाए कराम की इसमें राय है, बल्कि तमाम उलमाए कराम का इस पर अजमा है कि ख़वातीन आज बहुत ही आज़ाद हैं, हर जगह पाई जाती हैं, बाज़ारों में, मैरिज हॉलों में, शॉपिंग के लिए बाज़ारों में, हर जगह पर, हर प्रोफेशन में औरतें आज़ाद हैं। तो क्यों ना ख़वातीन को ये भी परमिशन दी जाए कि वो मसाजिद में आएं और आकर नमाज तस्बीह अदा करें और बयानात सुने और कोई अच्छी चीज़ जो है वो सीखने के लिए वो आएं और अमल की तरफ आएं। तो लेकिन ख़वातीन को नमाज तस्बीह के लिए मसाजिद जाते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना है जिनको अगर वो नज़रअंदाज करती हैं या उनको कोई अहमियत नहीं देती, तो सलातुल तस्बीह अदा करके जहां वो नमाज का सवाब हासिल करने के लिए जा रही हैं, वहां वो बहुत से ऐसे अमाल उनसे सरजद हो सकते हैं जिनको वो अहमियत नहीं देती और बहुत से गुनाहों का वो इर्तकाब भी कर सकती हैं। ये ना हो कि आप ज्यादा सवाब हासिल करते करते साथ बहुत से गुनाहों का इर्तकाब कर कर वापस आए। इसलिए चंद ऐसी बातें आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि अगर आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए नमाज तस्बीह के लिए मसाजिद में जाती हैं, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको उसका 100% पूरा का पूरा सवाब अता फरमाएगा। सबसे पहले तो जब ख़वातीन जाती हैं तो रस्ते में पर्दे का एहतमाम करके जाएं। बेशक अबाया नहीं भी इस्तेमाल करती तो बड़ी चादर के साथ खुद को कवर करके जाएं। बाज़ ख़वातीन जो हैं वो अपने ड्रेस के साथ वाला दुपट्टा ही लेकर जाना पसंद करती हैं, चाहे वो कितना ही बारीक हो। उसमें ना तो पर्दा होता है और ना ही नमाज होती है इतने बारीक दुपट्टे के साथ। इसलिए गुजारिश है कि वो दुपट्टा आप गले में डाल ले, अलग से रख ले, लेकिन साथ ऊपर बड़ी चादर लेकर जाए, उसमें आप नमाज को अदा करें। दूसरा, जब आप रास्ते में जाएं तो एक साइड से गुजरते हुए जाएं। बाज़ ख़वातीन टोले बनाकर पूरे बाजार में दरमियान में से गुजरते हुए जाती हैं और ख्याल नहीं रखती और ऊंची आवाज में बातें करते हुए जाती हैं। इस बात को बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है, परहेज करें। आप बावजू होते हैं और बेहतरीन ये अमल है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं और जब मस्जिद में जाकर आप कदम रखें तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमती का, कि ए बारी ताला तूने हमारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, जिस तरह तूने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोले हैं, हमारे लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दे। कितनी खूबसूरत ये दुआ है। तो इसके साथ ही जब आप दाखिल हो तो वहां पर बैठकर बातें ना करें। बेहतरीन अमल ये है कि मुकर्रा वक्त जो है उस पर जाएं और जाकर आप पहले बैठने से पहले 2 रकत या 4 रकत नफल अदा करें तहय्युतुल मस्जिद के। उसके बाद आप जिक्र अज़कार में मशगूल हो जाएं जब तक कि सलातुल तस्बीह जो है वो नहीं पढ़ाई जाती। और ख़वातीन से आपस में बातें करना या हाल अहवाल पूछते हुए ही इतना वक्त लगा देना, इधर उधर की बातें करना या कपड़ों पर, शॉपिंग पर तबसरा करना, इस तरह की नाजेबा बातें बहुत ही काबिले गुनाह है, क्योंकि वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। वहां पर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। इसकी बहुत सख्त वईद सुनाई गई है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा आखिरी जमाना आएगा
کہ بہت سے لوگ مسجد میں آئیں گے اور گروہ بنا کر دنیاوی باتیں کریں گے اور دنیا کی محبت کے قصے سنائیں گے۔ تم ان لوگوں میں نہ بیٹھنا، اللہ عز و جل کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بھلائی کے علاوہ کوئی ادھر ادھر کی بات کرے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح کے جانور چارہ کھاتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ خواتین جب جاتی ہیں، ویسے عام حالات میں بھی جب باہر بعض خواتین نکلتی ہیں تو بہت تیز خوشبو لگا کر جاتی ہیں، اور اس بات میں آپ نے بالخصوص یہ خیال رکھنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ ایک اتنی خوبصورت نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہیں اور اللہ کے گھر مسجد میں حاضری کے لیے جا رہی ہیں، وہاں پر اس طرح کی خوشبو لگا کے جانا بہت ہی نامناسب ہے۔ لگائیں، لیکن بہت ہی دینی جو خوشبو ہوتی ہے جو صرف اپنے تک محدود رہ سکتی ہے وہ خوشبو استعمال کریں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین اسی طرح خوشبو لگاتی ہیں کہ پاس سے گزرتے ہوئے مردوں کی طرح تیز خوشبو ان سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک عورت مسجد سے آ رہی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جب خوشبو اس سے محسوس کی تو آپ نے سختی سے فرمایا کہ اے جبار کی باندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جو عورت خوشبو لگا کر کسی غیر مرد کے پاس سے گزرتی ہے اور اس کی خوشبو غیر مرد کو جاتی ہے تو وہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل جنابت نہیں کر لیتی۔ اس کے علاوہ جب آپ مسجد میں جائیں تو بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت الاعتکاف یہ آپ 3 دفعہ کہہ لیں، 7 دفعہ کہہ لیں، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی نازیبا عمل یا کوئی بات اگر آپ سے بے احتیاطی میں نکل جاتی ہے تو اللہ عز و جل وہ معاف فرمائے گا اور آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ ایسے بچوں کا مسجد میں لانا منع ہے جو کہ جن سے شور کرنے کا اندیشہ ہو اور پیشاب کا اندیشہ ہو، ان کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ ایسے بچوں کو لایا جائے سکھانے کے لیے جو کہ تھوڑا سا شعور رکھتے ہوں۔ ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کیجیے تاکہ آپ مکمل ثواب حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی عورت مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گنہگار ہے، بلکہ اگر وہ گھر میں رہ کر اپنے طور پر اس کو ادا کرتی ہے، اکیلی نماز ادا کرتی ہے، تو وہ اس عورت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو کہ مسجد میں جا کر ادا کرتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔